तापर देखमा এটা আসি যিবা 500 500 टका रे মাত্র 500 টাকা রে আসি যিবা 20 টাকা রে আসবা पर्पल कलर আছে टेराकोटा देखुन এটা আসি যিবা মাত্র 1800 রে আসি যিবা 1800 তলে সবটা আসবা উপরে বাঁধরে কাম আসবা बढ़िया लगे गुड पूरा खास कलेक्शन जेना ना बोलछन एडा बने से कलेक्शन देखो तार एक्चुअली भी बहुत गॉर्जियस केते सुंदर लागु छे शाइनिंग भी एटा तो आछे जे देखबे से पूरा 10 12000 टे साड़ी बेदी 8000 तो कम नै मात्र नहीं मात्र 6500 रे आसबा एतकी सस्ता रे बहुत सस्ता भाइरल हे गेला इटा ए साड़ी देखो एटा साड़ी शाइनिंग पूरा बहुत शाइनिंग आछे पूरा पाटो बागी तीन चारटा कलर आसी जाउ छे एटा रांचल आसबा ब्लाउज पीस भी आसबा देखुन केते शाइनिंग आसु डबल कलर गुटे साइड गुटे कलर दिछि देखो दिसु छे इटा भी बहुत सारा बुकिंग भी हेतिला इटा आसी जिबा 4000 रे आसी जिबा मात्र 4000 टंका रे ई साड़ी मिलवाले केना बुकिंग करबे देखो पाखे पाखे धड़ी अच्छे धड़ी कम रे भी माछ अच्छे पूरा हाई क्वालिटी साड़ी बहुत बढ़िया लागछ ऑफिशियल कलर इटा भी आसी एटा देखो स्टार सप्ताह धड़ी भीतर स्टार सप्ताह कलर भी पूरा बढ़िया लागछ एटा देखो ना कॉफी कलर रे अच्छे और बॉडी देखो इटा धड़ी मझिरे स्टार सप्ताह आसबा इटा आसी जिबा 7200 इटा आसी जिबा 16500 मात्र 16500 देखो तीन क्वालिटी का हाथ देखो सबको जोहार और फिर थे स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गुटे नुआ वीडियो के आज भी फिर क्या पहुँचे विचित्रा नानी दुकान के जेनटा कि संबलपुर बड़ बजार तो जानते संबलपुर केते बढ़िया बढ़िया संबलपुर साड़ी मिल जाए सबको सस्ता दाम रे आपण मैंने बिहा करिया स्पेशल कि आपण मैंने बड़ू करिया कि कैसी ओकेजनाली आपण मैंने घिनबार लगे चाहूँ संबलपुर साड़ी मैंने बेले बहुत सस्ता सस्ता दाम रे संबलपुर साड़ी मैंने मिली जासी तो केनता साड़ी अच्छे के प्राइस रे मिलू जे आके देखमा तो वीडियो के बिना काटे देखो बहुत डिजाइन देखमा संबलपुर साड़ी तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा एक्सक्लूसिव संबलपुर साड़ी खास विचित्रा नानी दुकान आगु देखुन तांको किछि प्रकार साड़ी थी आपण माने जदि तांको दुकान के आबे बेले एटा माने ड्रेस माने भी देखुन ड्रेस माने भी तांको दुकान आपण माने पाई पाबे यार देखुन पेचवार यार देखुन ई कलेक्शन माने यहां वीडियो देखमा पाटो साड़ी नु नेगरी कटो साड़ी सब प्रकार कलेक्शन देखुन आ यार माने देखुन पार्सल माने देखुन यहां एटा भर्ती चली जे एटा माने सब पार्सल पठाबा यार देखुन साड़ी माने भी देखुन एक से एक साड़ी बॉक्स वाला साड़ी सब प्रकार कलेक्शन देखुन तांकर गुटे दुकान आपण माने ए टू जेड कलेक्शन पाई परबे तो जाओ तांकर तो नानी फेर के स्वागत हमर चैनल रे जोहार जमा समलई मोर ना विचित्रा मेहर हमर गाँटा होचे संबलपुर बड़ बाजार समलेई मंदिर पाखे हमर दुकान अच्छे संबलपुर बड़ बाजार समलेई मंदिर पाखे हां आउ अब एडा ई जेन मन दुकान के आबे पहला कॉल करके आसबे ने जेन माने दुकान के आसवाले जहन से माने पहला कॉल करबे तार परे हमें जाईकरी समलेई मंदिर आसबे हमें जाईकरी निजे रिसीव करी आनबे निजे रिसीव करी आनबे आउ ई सब साड़ी माने देखि पाबे जदी जेन मन देखुन ताको दुकान के जदी आसु जन कॉल करके आसबे बहुत सुविधा दे देबे आपन को जाईकरी निजे रिसीव करके आनबे आ सब साड़ी देखि पाबे ट्रेन नु जेन माने आसवार के चाहू छन दूर दूर नु भी आसु छन से माने रेलवे स्टेशन नु आसीकरी कॉल करले हमें भी हन के भी जाईकरी रिसीव करमु रेलवे स्टेशन मात्र 1 किलोमीटर अच्छे आ कुष्टापड़ा रो मात्र 100 मीटर हेबा 100 मीटर हेबा मात्र 100 मीटर हेबा कुष्टापड़ा रे जेन माने भी आसु छन कुष्टापड़ा आडू जेन माने आसु छन से माने मात्र 100 मीटर हेबा हमर दुकान देखुन एटा हला मजा मुझे से दुकानटा ताको आपण माने जदी आबे बेले कॉल करके आबे बेले सेदिले बोली सुविधा बा बोली आपण को कहाउ जे जेन आबे कॉल करके आबे एटा तो जेन एटा घर के आबे जेन ऑनलाइन मंगाले भी पठासन नै ऑनलाइन मंगाले भी हमें हंता पोस्ट करसु देखुन इटा आज ऑनलाइन जिबा इटा अच्छे इटा सब अच्छे सब इटा माने देखुन पार्सल माने जिबा देखुन पार्सल माने जिबा धुरिया धुरिया जे यहां इटा देखुन इटा सब इटा यहां जस्ट पठा पूरा घर के जिबा टेंशन किछि नै न पूरा आराम सारी पोस्टल रे पठासु जेना ट्रैकिंग नंबर भी दे देमु ट्रैकिंग नंबर भी आपण को मिली जिबा तो एटा हला प्रोसेस आपण माने ई हिसाब गिनी परबे तो आज के केन वैरायटी देखमा आज हमें बिहागरिया स्पेशल बछा बछा किछिटा कलेक्शन देखामा सब प्रकार कलेक्शन पाटो देखामा टिश्यू हाफ टिश्यू सब प्रकार कलेक्शन देखामा सब रेंज रे भी देखामा पहला हमें टिके कम दाम रो स्टार्ट करमा इरा तो सब जानि छ इरा 1350 आसबा इतरे ब्लाउज पीस भी आसु छे माछ धड़ी देखुन मात्र 1350 टंका रे धड़ी कम भी आसबा इटा आसबा 1700 टंका देखुन इटा आ भी हेतर हे 1350 रे भी आ कलेक्शन अच्छे इटा भी 1700 टंका देखुन इटा भी 1700 इटा देखुन 1700 टंका जेंटा भी भल लागु छे टिक चिन्ह मारले WhatsApp रे मैसेज करले हमें फुल फोटो भी दे दे फुल फोटोटा भी दिया है आपन स्क्रीनशॉट खाली करून सब 1700 आ भी 1700 रे बहुत सारा कलेक्शन अच्छे लेकिन सब कलेक्शन देखा ना होय आपन माने एबार पर आले कि सब कलेक्शन देखि पारबे तार आ बिहा घरिया हमें देखमा जुड़ी जुड़ी कम कम दाम रे अच्छे बिहागरिया स्पेशल देखुन जुड़ा जुड़ा कलेक्शन एडा देखुन आचल आर बॉडीटा देखुन
इटा देखुन केते सुंदर लागुचे कलर टा भी इटा आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा 2800 टंका इटा तार जोड़ा आसबा तारपर देखुन एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन एटा भी जोड़ा आसीबा इटा आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा एटा भी देखुन 2800 टंका इटा तार जोड़ा आसबा तारपर देखुन कपड़ा भी बहुत स्मूथ रहउछे पॉलिश रहउछे कम कम दाम रे बहुत सारा कलेक्शन भी अच्छे इटा भी आसी जिबा 2800 टंका रे इतार भी जोड़ा आसबा तारपर देखुन रामा ग्रीन कलर रे ब्लू धड़ी आंचल एटा आंचल एटा बॉडी रे देखुन किचिन प्रकार रे छै इटा आसी जिबा 2900 रे आसबा 2900 टंका रे आसी इटा आसी जिबा तार जोड़ा इटा गुटे लाइट कलर रे अछि टेराकोटा एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन लाइट कलर रे टेराकोटा अछि सफ्टा मॉडल रो अछि देखुन केते बढ़िया दिचे एटा भी आसी जिबा मात्र 2500 रे आसी जिबा देखुन केडे बोर्ड साइड देखुन केडे बोर्ड डिजाइन मात्र 2500 टका रे देखुन इटा तार रेड कलर आसबा मात्र 2500 रे आसी जिबा देखुन 2500 टका सेम अच्छे एला आंचल इटा भी हे 2500 रे आसी जिबा मात्र 2500 टका रे देखुन पाई जिबे केडे बड़ बड़ साड़ी में देखुन केते बढ़िया पूरा सस्ता रे ताकर दुकान मिली आसे आपण माने जदी खोजुचन बेले इनके हिस दे आसुन ना कहीं जिबार ना पड़ देखुन बहुत सस्ता सस्ता रे संबलपुर जेने साड़ी नवा ले चाहुचन एडा गोटे देखुन पूरा नवा आई जे पहला थरा आई जे एडा ला आंचल इतरे ब्लाउज पीस रे भी वर्क है ब्लाउज पीस वर्क अछि आडा चौड़ा धड़ी रे अछि देखुन एटा तो 10000 ऊपर हितबा जेना डीएन डे नहीं एटा मात्र 7000 रे आसबा एतकी सस्ता रे बहुत सस्ता रे भी सस्ता रे प्राइस रे पाई जिवे देखुन मात्र 7000 रे देखुन ई साड़ी माने तार बॉर्डर भी देखो यूनिक अछि यूनिक अछि देखुन ई कलेक्शन काहे ना पान देखुन पूरा होलसेल नु भी सस्ता मात्र 7000 रे मिली जिवे मात्र 7000 रे विथ ब्लाउज पीस वर्क साड़ी देखुन तार पर देखमा छ धड़ी रे अछि एटा गुटे देखुन नोआ स्टाइल साड़ी टा भी एडा देखुन आचल आर बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागु तार कलर भी बहुत बढ़िया लागु छे इटा आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा 6500 टंका रे आसी जिबा एटा देखुन चौड़ा धड़ी रे अछि माछा धड़ी रे अछि एटा देखुन इटा हला आचल सबुथरे ब्लाउज पीस माने भी आसी जिबा बॉडी देखुन ब्लाउज पीस माने भी आसी देखुन शाइनिंग भी देखुन केते बढ़िया अछि इटा आसी जिबा मात्र 5500 रे आसी जिबा मात्र 5500 टंका देखुन केन क्वालिटी रो साड़ी देखुन पूरा जे देखबे तो 7-8 टिया साड़ी बोलबे देखुन 5500 टका रे आपण ताको दुकान पाई परबे तार पर देखुन डबल धड़ी रो पूरा हाई क्वालिटी वाला एडा देखुन आचल और बॉडी देखुन एक नंबर लगी डबल धड़ी रो इधर रेड रे ब्लैक अच्छे इटा आसी जिबा 6000 दे आसी जिबा 6000 टंका देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन तार पर देखुन डबल बॉर्डर पूरा सफा सफा डबल बॉर्डर देखुन यूनिक कलेक्शन सब आंचल भी देखले केते बढ़िया यूनिक होचे बॉडी रे देखुन चक्र चक्र होचे इटा भी 6000 रे आसी जिबा 6000 टंका रे आसी जिबा तार पर देखुन एटा भी डबल बॉर्डर गुटे ऑरेंज रे ब्लू अच्छे एटा देखुन एटा ला आंचल ना बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया जे ऑरेंज रे इटा भी 6000 रे आसी जिबा 6000 टका रे आसी जिबा एटा जेन माने हाथी डबल हाथी कलर सब अच्छे पद्म फूल सब अच्छे एटा तो हरबरे देखा हो जे हम स्पीड रे आप पूरा फोटो मागले भी आपन को दिया हबा आज जेन माने ऑनलाइन घिनबा ले चाहन वीडियो कॉलिंग रे भी आपन को फैसिलिटी दिया हबा वीडियो कॉल रे आपन देखबे चॉइस करबे नेबे एटा ला आंचल आ बॉडी देखो काम माने भी देखुन केते सफा सफा भी है छे सफा सफा जी देखुन तेरा टेराकोटा ऊपर आसबा इटा भी है 6000 रे आसबा एटा भी है 6000 टंका रे आसीबा इटा रामा ग्रीन रे आसबा रेड बॉर्डर एटा देखुन एटा ला आंचल आ बॉडी देखुन रामा ग्रीन रे रेड बॉर्डर एटा भी 6000 रे आसबा एटा भी 6000 टंका रे आसीबा इटा डबल हाथी आसबा ऑरेंज रे ब्लू इटा बहुत टे चली छे ई कलर कॉम्बिनेशन जेते आनले भी नाय पुरबा देखुन डेला आंचल आ सब शाइनिंग माने भी आसु छे इटा भी है 6000 रे आसबा 6000 टंका रे आसीबा देखुन इटा धड़ी मझिरे लहरी सप्ता देखुन डबल लहरी सप्ता तले लहरी सप्ता ऊपर भी लहरी सप्ता আছে এইটা গুলো দেখুন নয়া ডিজাইন যে আঁচল দেখুন ফ্রি যন্ত্র টাইপ র আছে आ बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया लागले कलेक्शन पूरा गुटे इटा आसी जिबा 7200 रे आसी जिबा 7200 टंका देखुन कलेक्शन टा
एटा गुटे देखो स्टार सफ्टा धड़ी भितर स्टार सफ्टा कलर भी पूरा बढ़िया लागु छे एटा देखो ना आचल कॉफी कलर रे अच्छे और बॉडी देखो इरा धड़ी मझिरे स्टार सफ्टा आसबा इटा आसी जिबा 7200 रे आसबा 7200 टंका देखो आपण माने घिनी पारबे केते बढ़िया कलेक्शन दे इटा तले सफ्टा आसबा ऊपरे बांधरे काम आसबा बढ़िया लगे गुटे पूरा खास कलेक्शन जेना नाम बोलछन एडा बना से कलेक्शन देखो तार आंचल भी बहुत गॉर्जियस केते सुंदर लागु छे शाइनिंग भी आसी एटा तो जे देखबे से पूरा 10 12 टिया साड़ी बेदी 8000 तो कम नहीं मात्र 6500 रे आसबा एतकी सस्ता रे बहुत सस्ता क्वालिटी होचे साड़ी देखो सफ्टा भी केते सफा हेचे देखो 6500 वाला के विश्वास नै करू देखो देले मात्र 6500 रे आसी 6500 रे आपण माने घिनी पारबे बहुत बढ़िया लागला साड़ीटा जेन मारे भी नेबे जल्दी बुकिंग करू स्टॉक ता पाबे ना तो स्टॉक बिल्कुल ना पा पहला ही सरी जीवा साड़ी बने इरा उडी देखो शेयरलाइन सफ्टा আছে দেখো इरा गला थर वीडियो रे बहुत बुकिंग हैला आचल हैना दिसु जे ना के पहला बुकिंग करबे जेना जे देखो शेयरलाइन सफ्टा আছে पहला ही बुकिंग करबे देखो इटा आसी जीवा 6500 रे आसी जीवा 6500 देखो केन क्वालिटी रो डबल धड़ी चारटा सफ्टा पे रजे शेयरलाइन रो एटा डबल सफ्टा देखो इटा डबल सफ्टा रे रामा ग्रीन कलर शाइनिंग कलर আছে एटा ब्लाउज पीस वर्क আছে फिर ब्लाउज पीस वर्क वाला बढ़िया আছে देखो रामा ग्रीन कलर देखो बहुत बढ़िया लागुजे बहुत शाइनिंग भी आसु छे इटा आसी जीवा 7500 रे आसी जीवा 7500 टंका रे आसी जीवा देखो तार पर देखो इटा भी गुटे जॉइंट सफ्टा से जागर डिजाइन टाइप रो আছে एटा हला देखो ना आचल ब्लाउज पीस भी आसीबा मैचिंग आ बॉडी रे देखो बढ़िया पूरा सफ्टा भी यूनिक আছে ए कलर भी यूनिक আছে इटा आसी जीवा 7500 रे आसी जीवा 7500 रे इटा भी आसी जीवा देखो इटा स्टार सफ्टा डिजाइन रे আছে डाल देखो ना चल अब बॉडी देखो इटा डबल सफ्टा आसबा शाइनिंग कलर इटा आसी जीवा 8000 टंका आसी जीवा देखो इटा भी डबल सफ्टा रे আছে रामा ग्रीन कलर रे देखो আছে ब्लू धड़ी आंचल बहुत बढ़िया लागुजे डबल सफ्टा आके दे शाइनिंग आउजी देखो साड़ी रा इटा भी आसी जीवा 8000 रे आसी जीवा 8000 टंका देखो डबल सफ्टा वाला साड़ी देखो फाइन क्वालिटी वाला एटा तो देखो केदे सफा दिचे काम डेटी देखो चल देखो आ बॉडी देखो एक नंबर लागु साड़ी कलेक्शन दा इटा देखो इटा तार ब्लाउज पीस रे वर्क हेचे ब्लाउज पीस रे वर्क फिर अछि देखो तार ब्लाउज पीस रे भी सफ्टा आसबा ब्लाउज पीस रे भी सफ्टा आसबा देखो केते बढ़िया हेवी काम है जे बहुत पूरा पसंद दिचे साड़ी रे इटा आसी जीवा 8500 रे आसी जीवा मात्र 8500 देखो केन क्वालिटी साड़ी केनता फिनिशिंग साड़ी देखो पूरा एक नंबर साड़ी जेन माने खुज जने ताको दुकान के आसन देखो पूरा सस्ता दाम रे मिली जाउजे बिहागरिया स्पेशल जल्दी जल्दी नोन कि जल्दी बुकिंग करू निरा ताको दुकान के आसु जन बेले कॉल करके आसबे आपन को पूरा निजे जे रिसीव करके आनबे संबलपुर है ताको एड्रेस टा इडा लाचल आ बॉडी देखो इडा देखो सफ्टा देखो केते यूनिक डिजाइन रे আছে इडा तीन लाइन আছে ऊपर गुटे लाइन रे আছে यूनिक स्टाइल रे আছে साड़ी डबल बॉर्डर भी আছে डबल बॉर्डर साड़ी इटा आसी जीवा मात्र 8000 रे आसी जीवा 8000 टका देखो पूरा केन क्वालिटी रे साड़ी इटा मिलन सफ्टा रे आसबा नर्तकी डिजाइन ए देखो मिलन डिजाइन रे नर्तकी डिजाइन रे एडा हा देखो ना आंचल रे भी नर्तकी माने अछन नाचू छन आ बॉडी रे देखो इटा आसी जीवा 7500 रे आसी जीवा 7000 कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागु छे 7500 टंका देखो आपण माने पाई जिवे इटा मेरून कलर 45 फुटी चौड़ा बॉर्डर इटा देखो ना चल आ बॉडी देखो चौड़ा धड़ी सफा सफा भी होइछे आ तार चौड़ा धड़ी भी अछि पाटा धड़ी इटा आसी जीवा 7200 रे आसी जीवा 7200 टंका देखो 45 फुटी रो चौड़ा धड़ी वाला साड़ी एडा गुटे देखो आज रो हाइलाइटेड कलेक्शन है पूरा नवा डिजाइन है जे आ कंदा देसु ये साड़ी रे देखो पूरा हाई क्वालिटी रो साड़ी रो देखो एडा नेता मंत्री माने जे ना पेंशन के हाई क्वालिटी रो साड़ी देखो ऑफिशियल साड़ी जेंडा बोलसन देखो डबल डबल सफ्टा আছে মাছ আছে দেখুন কেতে বড় লাগছে এটা বড় भी আছে এটা তো 8-9000 नु कम নাই ভাই শাড়িটা এটা মাত্র 7000 দেখুন কেন কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন মাত্র 7000 টাকারে মিলু যে তাকো এটা শাইনিং भी आसुची बहुत बढ़िया लागला শাড়িটা দেখুন পুরা যে भी পিনবে পলা তর পিনবে মাত্র 7000 টাকারে দেখুন শাড়ি কেন কোয়ালিটির এটা গুড়ে নয়া ডিজাইন সফটা আসিছে
এটা দেখুন আঁচল এটা ধরি এটা তার ব্লাউজ পিস রে भी হেনতা আসবা ধরি আসবা দেখুন ধরি সফটা মডেল বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসি ଯିବା 5000 রে আসি ଯିବା 5000 টঙ্কা রে আসি ଯିবা দেখুন ওই যাবে দেখুন আঁচল দেখুন এটা পসাপালি ডিজাইন দেখুন কেটে বড় বড় শাড়ি মানে দেখুন কেতনি কেতে সস্তা দাম রে পাইবে এটার দাম কত আসবা এটা আসি ଯିବା 4300 রে আসি মাত্র 4300 টাকা দেখুন কেন কোয়ালিটির শাড়ি এটা ইউনিক ডিজাইন রে গুটে প্লেন ধরি আসবা ধরি কম भी হইছে টেরাকোটা গোল গোল হেই করি বঢ়িয়া লাগুছে এটা भी আমি যেতে পিস আনলে জলদি সরি যায় পহলা সস্তি দেখুন যাকে भी দরকার জলদি অর্ডার করবে বলে পাই পারবে আ বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগা পাই পারবে এটা আসি ଯିବା 4300 রে আসি ଯିବା মাত্র 4300 টাকা রে পাইবে এটা भी बहुते भाइरल हे गला এটা এই শাড়ি দেখুন এটা भी শাড়ি শাইনিং পুরা বহুত শাইনিং আসুছে পুরা পাটো বাগি তিন চারটা কলর আসি যাউছে এটা তার আঁচল আসবা ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখুন কেতে শাইনিং আসুছে ডবল কলর আছে গুটে সাইড নু গুটে কলর দিছে দেখুন দিসুছে এটা भी বহুত সারা বুকিং भी হেতিলা এটা আসি ଯିବା 4000 রে আসি ଯିବା মাত্র 4000 টাকা রে এই শাড়ি মিলবালে কেন বুকিং করবে দেখুন এটা যাহা হলে भी পুরে বিনা দেখুন হ্যাঁ দিয়ে শাড়ি এটা भी গুটে দেখুন চৌড়া ধড়ির জবরদস্ত কোয়ালিটি শাড়ি এটা দেখুন আঁচল তার ব্লাউজ পিস भी নয়া ডিজাইন রে আছে ব্লাউজ পিস भी নয়া ডিজাইন আছে চৌড়া ধড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা তার ব্লাউজ পিস है এটা আসি ଯିବା মাত্র 5000 রে আসি ଯିବା মাত্র 5000 টাকা দেখুন এই শাড়ি আপন মানে কিনি পারবে আমি তে ইহাদে পেচওয়ার্ক দেখমা পেচওয়ার্ক কালেকশন কিছিটা দেখমা এটা ক্যাটালগ জেনতা আছে শাড়ি হেনতা আসবা দেখুন এটা আসবা মাত্র 2500 রে আসবা মাত্র 2500 টাকা রে আসি ଯିବା দেখুন এটা भी 2500 রে আসবা এটা भी 2500 রে আসবা দেখুন জেনতা ফটো আছে এন্দা বারবার শাড়ি মানে এটা भी 2500 এ সব 2500 আসবা এটা তো হলা আও আমি আজি হাতে টিকে পাটো দেখমা পিওর পাটো পাটো কালেকশন কিছিটা দেখমা ইয়াহে তারপর দেখমা ই পাটো শাড়ি দেখবার আগরু আমি টিকে খাস কালেকশন টিকে দেখি দেমা টিকে বড় শাড়ি কটন উপরে সম্বলপুরি দেখুন জেন্ডা হাতি ডিজাইন আছে আঁচল দেখুন কেতে হেভি লাগুছে মাছ ধড়ি উপরে আছে না বডি দেখুন কেন হাতি মানে দেখুন পুরা আউচন বলে দেখুন কান মানে পুরা উসার করে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কেতে ফিনিশিং হচ্ছে শাড়ি দেখুন আর সবটা মানে भी দেখুন বহুত বড় লাগে তলে भी গুটে লাইন উপরে भी গুটে লাইন আর সবটা মঝিরে भी দেখুন কেতে কলর মানে ভরা হইছে ভরা পুরা হাই কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন 11-12000 টাকা লেভেল দিছি মাত্র 9000 রে আসবা মাত্র 9000 রে আসবা রামা গ্রিন কলর কম্বিনেশন भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে বিয়াগর রে পিনি দিবে বলে তো পছন্দ দিবে কেন আলু বলে শাড়িটা ইন্দা কোয়ালিটির শাড়ি পিনি করি চালি গলে भी পুরা শাইনিং আসুথিবা শাইনিং আউদবা পুরা চমকুদবা শাড়িটা বলো এটা দেখুন আঁচল স্টার সবটা দেখুন ইয়ানি বহুত ভাইরাল হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক भी ব্লাউজ পিস রে भी ওয়ার্ক আসিবা দেখুন শাড়ি রে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আর বডি দেখুন স্টার সবটা কেতে শাইনিং আসুছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে এটা भी আসি ଯିବା 9000 রে আসি ଯିବା 9000 টাকা রে আসি ଯିবা তারপর দেখমা ছড়ে শাড়ি এটা আঁচল দেখুন আঁচলে দেখুন জঙ্গল ডিজাইন আছে সিংহ মানে অছন আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া পাখা পাখা ধড়ি আছে ধড়ি কম বিরে भी মাছ আছে পুরা হাই কোয়ালিটি শাড়ি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে অফিশিয়াল কলর এটা भी আসি ଯିବା মাত্র 8000 রে আসি ଯିବା দেখুন কেন কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন কেতে সস্তা রে মিলু যে দেখলে তো 12-15 টাকা শাড়ি বলা লেকিন দেখুন রেট মাত্র 8000 টাকা রে দেখুন তাকর দোকানে মিলুছে তারপর দেখমা আমি পাটো টিকে দেখমা ইহাদে পিওর পাটো দেখুন রামা গ্রিন কলর রে ব্লু ধড়ি রামা গ্রিন কলর ব্লু ধড়ি আঁচলটা আর বডিটা ব্লু কলর আছে এটা তার আঁচল দেখলা আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে এটা চড়া বড়র भी আসি যাউছে এটা আসবা 16000 টাকা দেখুন পিওর পাটো পুরা দেখলে হি জনা যাচ্ছে তার শাইনিংটা অলগ হি লাগুছে তারপর দেখুন এটা অরেঞ্জ কলর র গুটেটা পিওর পাটো এটা দেখুন আঁচল বডি দেখুন আমি গলা হপ্তাহ অরেঞ্জ আর ব্লু বহুতটে বিকিছু এটা भी আসি ଯିବା 15500 রে 15500 রে আসি ଯିବା দেখুন পিওর পাটা মানে দেখুন জেনুইন নেবালে চোজন কেতে সস্তা জলদি টিকে বুকিং করবে বলে পাই যাবে না তো স্টক মানে পয়লা সস্তে ইয়ারে বিয়া গরিয়া লাগি সরি যাউছি এটা দেখুন এটা আঁচল
এটা টেরাকোটা গোল গোল হেকরি কাম হইছে দেখুন টেরাকোটার চক্র মানে কেনা গোল গোল পুরা কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন এটা আসি যিবা 16000 16000 টঙ্কারে পাই যাবে পিওর পাটর কালেকশন তারপর দেখুন ভিডিওটা আজকে আমি বেশি লম্বা না করুন আপনার দোকান কে আইবে সব কালেকশন দেখি পারবে কালেকশন তাকর যেনটা খুঁজবে সবু কালেকশন अवेलेबल আছে এটা দেখুন আঁচল এই কলর ইয়ানি বহুত চলিয়ে রানী কলরে সাগুয়া ধরি আঁচল এটা দেখুন তাজমহল রে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন তাজমহল ডিজাইন রে উপরে ডবল ময়ূর আছে তলে তাজমহল আছে চৌড়া বড় এটা আসি যিবা 15500 রে আসি যিবা 15500 রে আসিবা দেখুন এই কালেকশন মানে আপন মানে পাই যাবে দেখুন তাকর দোকান রো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে বিয়ারিয়া রে এটা মানে পিনি দিবেলা পছরো দেবে কিনো আলু বলি পাটা শাড়ি মানে দেখুন पर्पल कलर रो এটা ধরি আঁচল চৌড়া ধরি আসবা শাইনিং দেখুন কেতে এটা কোণার্ক ডিজাইন রে আসবা এটা আসি যিবা 16500 16500 টঙ্কা এটা পড়বা আবি বহুত সারা পিওর পাট আছে সব তো দেখে না है আপন মানে দোকান के आसुन सब देखि करी बाची करी नहीं पारबे এটা দেখুন এটা হলা আঁচল अब बॉडी देखুন কেতে টেরাকোটা কাম এই যে 45 কোটি মডেল রয়েছে দেখুন এটা भी बहुत শাইনিং আসবা এটা আসি যিবা 17000 17000 টাকা দেখুন পিওর পাট বহুত বঢ়িয়া লাগুছে বহুত সুন্দর লাগুছে এটা আমি হাফ টিস্যু দেখমা হাফ টিস্যু দেখুন হাফ টিস্যুর भी চাহিদা বহুত এটা দেখুন আঁচলটা দেখুন আর বডি দেখুন টেরাকোটার দেখুন এটা ওটা দেখুন কেনা ডিজাইন হিজে বহুত বঢ়িয়া পুরা দেখুন লাগুছে ট্রায়াঙ্গুলার ডিজাইন টাইপের দিছে এটা আসি যিবা 17500 17500 দেখুন হাফ টিস্যুর কোয়ালিটি এটা भी হাফ টিস্যু है এটা भी হাফ টিস্যু আঁচল দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে গর্জিয়াস লাগুছে আর বডিটা দেখুন এটা আসি যিবা 16500 মাত্র 16500 দেখুন কেন কোয়ালিটির হাফ টিস্যু দেখুন পুরা ভরি ভরি কাম হইছে আপন মানে তাকর দোকান ওটা নেই পারবে তারপর দেখুন এটা भी দেখুন পিঙ্ক কালার উপরে হাফ টিস্যু বেবি পিঙ্ক রে আছে বেবি পিঙ্ক রে এটা আঁচল আঁচল আসবা আর বডি দেখুন এটা भी হরিণ আছে সিংহ আছে হাতি সবু কাম মানে হইছে আর এটা আসি যিবা 17500 দেখুন হাফ টিস্যু ধরি দাও আঁচল এটা টিস্যুর কাম হইছে সেটা হাফ টিস্যু ইয়াদে আমি ফুল টিস্যু টিকে দেখমা ফুল টিস্যু भी তাকর কালেকশন अवेलेबल আছে দেখুন ফুল টিস্যু भी কালেকশন কিছুটা দেখমা না কামই দেখুন ফুল টিস্যুর अलग ही पहचान है सोनपुरी साड़ी में भीतर तार में दी बेस्ट सेटा बसर इडा हला आंचल दुल्हन साड़ी भी कोसन आ बॉडी देखुन बहुत शाइनिंग केते टिश्यू पूरा केते शाइनिंग आसु छे पूरा हेवी बहुत बढ़िया लागु छे इटा आसी जिबा 23000 टंका आपण न पाई जिवे देखुन फुल टिश्यू इटा महुल बेटा है महुल बेटा देखुन महुल बेटा रे फुल टिश्यू महुल बेटा रे एटा देखुन एटा हला आंचल इटा लेडीज माने देखुन तले इटा ऊपर गचो महुल झड़ू तले महुल केटा बेटी करी साकली करी नो जना महुल बेटा सीजन यानी स्टार्ट हैला न कारकार रे महुल झड़ला न कमेंट रे कहबे देखुन इटा आसी जिबा 25000 टंका देखुन फुल टिश्यू रो महुल बेटा साड़ी हेंता रेंज रे भी कहीं ना पाई पारा ई रेट आपण खुजुदबे कहीं ना अपन बेस्ट क्वालिटी चीपेस्ट प्राइस ताको गिनवा ले चाहू बेला आपण माने नहीं पारबे यादे हमें बेंगलोरी टिश्यू टिके देखमा बहुत डिमांड कर जन बहुत पूरा पसंद करे पार्टी वर्क पूरा चमकी जाउची एटा बहुत यानी गिनु जन भी बेंगलोरी टिश्यू देखो पिनले पूरा से संबलपुरी इंदा फुल टिश्यू लेखा लागबा लेकिन दाम रे पूरा तार 10% भी ना होई डाला आंचल আর বডি দেখুন এটা নবকোঠিরি আছে এটা আসি যিবা 2000 মাত্র 2000 টাকা দেখুন নবকোঠি वाला বেঙ্গালুরু টিস্যু এটার সবু কালার আসি যিবা এটা সবু কালার অপশন अवेलेबल আছে আপন মানে বুকিং করবা লাই চাও জানলে পছরাবে আর ফটো মাগলে भी आपको दिया हवा এটা भी দেখুন এটা লা চল আর বডি দেখুন এটা টেরাকোটা রে আসবা पर्पल कलर আছে টেরাকোটা রে দেখুন এটা আসি যিবা মাত্র 1800 রে আসি যিবা 1800 টাকা রে দেখুন কেন কোয়ালিটির বেঙ্গালুরু টিস্যু আপনারা কিনি পারবে দেখুন প্রাইস মাত্র 1800 টাকা রে তারপর দেখুন এটা দেখুন এটা হলা আঁচল আর বডি দেখুন এটা আসি যিবা 1800 রে আসি যিবা এটা দেখুন 1800 টাকা দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশনটা বেঙ্গালুরু টিস্যু এতে স্টোন রে ওয়ার্ক হিজে আপনারা দেখলে জানবে এটা গুড শাইনিং আউছে স্টোন भी গুটে গুটে আছে বহুত শাইনিং আসছে তারপর দেখুন না এটা भी बहुत बढ़िया सुंदर टिश्यू है बेंगलुरु टिश्यू रो इति भी स्टोन रे वर्क है
एटा ला आंचल रे भी स्टोन लागि छे आ बॉडी रे भी स्टोन लागि छे इटा भी हेई 1800 रे आसी जिबा 1800 टंका रे आसी जिबा एटा आ हमें टिके कॉटन इटा देखमा जेन आ भी टिश्यू कलेक्शन बहुत होचे लेकिन हमें बहुत सारा अछि बाकी आपण माने अवेलेबल सारा देखि पारबे वीडियो जाने तार पर देखमा इटा आसी जिबा 500 टंका रे मात्र 500 टंका रे आसी जिबा विश्वास आप ऑनलाइन वाले पठासन कि नै हां इटा भी पठे देसु देखुन जदि ऑनलाइन वाला भी आपन पठाबा मात्र 500 टंका रे देखुन केन क्वालिटी रो साड़ी मिली जाउजे सब 500 रे आसबा 500 टंका रे आसीबा देखुन जेंटा भी भल लागुचे टिकचिना देबे बेले हमें फुल फोटो भी दे देमु फुल फोटो रा देगरे आपन को आ इटा आसी जिबा इथरे ब्लाउज पीस आसु छे इटा आसबा 700 टंका 700 टंका विथ ब्लाउज पीस वाला देखुन 700 टंका एनु लेखाय छे विथ ब्लाउज पीस बोली करी इटा सब 700 रे आसबा 700 टंका इटा भी जेंटा भल लागबा टिक चिन्हा देले हमें फुल फोटो दे देमु आ जेंटा कहबे हमें पोस्टल रे पठे देमु इटा सब 700 रे 700 लेखा आसीबा देखुन ए कलेक्शन माने देखुन वायरल कलेक्शन माने ताको दुकान में मिली होजे कलेक्शन तो ताको केतनी केते होचे सब कलेक्शन तो देखाबाटा गुटे वीडियो रे पॉसिबल नै से सेतिले बोले आपण माने ताको दुकान के विजिट करून बेले करबेले सब प्रकार कलेक्शन देखि पारबे संबलपुरी साड़ी रो ए टू जेड ताको दुकान गुटे दुकान आपण माने नै पारबे बिहागरिया ले जागु दरकार इनके आसन बेस्ट दुकान है ताको बहुत सस्ता रे संबलपुरी साड़ी में नै कर आपण माने बहुत फायदा रे रहबे तो ए जदि गिनबार ले चाहो संबलपुर के आसबे ताको एड्रेस डाला संबलपुर बड़ बाजार आ जेन माने भी आसुचन घा घा कॉल करबे जे ताको आपण मन के जेकि रिसीव करके आनबे आ सब कलेक्शन दा देखि पारबे तो व्यापारी माने भी आसुन व्यापारी माने भी आसुन बिहाघरिया भी आसुन तांको स्पेशल रेट लागबा स्पेशल कलेक्शन स्पेशल प्राइस आपण माने नै करी जिबे आ जेन माने ऑनलाइन मगाबाले चाहो स्क्रीनशॉट करून ऊपर देतबा नंबर स्क्रीनशॉट पठे के एड्रेस पेमेंट देला बाद आपण के साड़ीटा पठाबा तो आजर वीडियो आपण को केना लागला कमेंट कोन जदि भला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पहला थोड़ा जनरे सब्सक्राइब करू ए वीडियो आपण फेसबुक रे देखु जन बेले पेज के फॉलो करू तो वीडियो रन करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां